बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुज़म्मिल खुर्शीद और आप देख रहे हैं मुज़म्मिल खुर्शीद टीवी। नाज़रीन, आज की मेरी वीडियो ख़ास तौर पर मेरे उन भाइयों के लिए है जो रवानी के साथ अंग्रेज़ी बोल चाल सीखना चाहते हैं। ऐसे मेरे भाइयों के लिए जो ये चाहते हैं कि उन्हें कुछ ऐसी टिप्स मिलें, ऐसी ख़ास बातें मिलें कि वो फर अंग्रेज़ी जो बोलना शुरू कर दें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने 5 ऐसी टिप्स रखूँगा, 5 ऐसी टिप्स शेयर करूँगा कि अगर आप उन पर अमल करते हैं तो रवानी के साथ आप बिल्कुल बग़ैर किसी हिचकिचाहट के, बग़ैर किसी रुकावट के आप अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। और यकीनन हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पर अंग्रेज़ी को एक अज़ाफ़ी काबिलियत समझा जाता है, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि अंग्रेज़ी को ही काबिलियत समझा जाता है, वहाँ पर अगर आप अंग्रेज़ी पर अबूर रखते हैं तो यकीनन आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल मुज़म्मिल खुर्शीद टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो चलें आगाज़ करते हैं। सबसे पहली चीज़ जिसका आपने ध्यान रखना है, जिस पर आपने अमल करना है, वो ये है कि आप ग्रामर पर बहुत ज़्यादा तवज्जो ना दें। अब ये एक ऐसे फ़र्द के लिए जो अंग्रेज़ी को बतौर सेकंड लैंग्वेज सीखना चाहता है, उसके लिए बड़ी अजीब होगी कि हम ग्रामर पर जो है वो को ना सीखें या तवज्जो ना दें। अब देखें, मैंने तवज्जो देने की बात की है, ना सीखने की बात नहीं की। कि जब हम ग्रामर पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे तो जो हमारा मेन मकसद है बोल कर अंग्रेज़ी को सीखना, बोलना, रवानी के साथ बोलना, वो मुतासर होता है। याद रखें कि अंग्रेज़ी जिनकी मादरी ज़ुबान है वो शायद 20% से भी ज़्यादा ग्रामर के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन ये भी हकीकत है कि वो हमसे बहुत बेहतर अंग्रेज़ी बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। हमारे तलबा जो बाहर की यूनिवर्सिटी में जाते हैं वो अपने उस्तादों से भी ज़्यादा ग्रामर के असूल जो है वो जानते हैं, लेकिन शायद वो चंद फ़िक्रे अंग्रेज़ी के रवानी के साथ नहीं बोल सकते। हम अगर अपनी ज़ुबान का अंदाज़ा लगाएं, उर्दू का या जो भी हमारी मादरी ज़ुबान है, तो हम शायद ग्रामर का कोई बहुत ज़्यादा इल्म नहीं रखते, लेकिन हम रवानी के साथ बोलते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लिख भी सकते हैं उसमें। लेकिन ग्रामर पर शायद हम उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे होते जब हम अपनी ज़ुबान बोल रहे होते हैं। तो इसलिए अगर आप रवानी चाहते हैं तो आप ग्रामर पर बहुत ज़्यादा तवज्जो ना दें। अगर आप ग्रामर पर तवज्जो देना शुरू कर देंगे तो आप उसके जो लवाज़मात हैं उसमें फंस जाएंगे। क्या पहले आएगा, क्या बाद में आएगा, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और इस सारी सूरत हाल में आपकी जो अंग्रेज़ी बोलचाल है वो मुतासर होगी। दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि अल्फाज की बजाय फ़िक्रे सीखें। फ़िक्रे यानी फ्रेज़ेस। अब फ्रेज़ेस अल्फाज का मजमूआ होता है, जुमले का हिस्सा होता है, लेकिन मुकम्मल जुमला नहीं होता। छोटे छोटे आप कह सकते हैं कि जुमले के हिस्से, अगर आप वो याद करेंगे तो आपके लिए अंग्रेज़ी बोलना जो है वो आसान होगा। एक बच्चे को अगर आप देखें तो जब वो ज़ुबान सीखता है तो वो एक एक लफ्ज़ नहीं सीखता, बल्कि छोटे छोटे फ़िक्रे सीखता है, फिर उसमें रवानी आती है और फिर वो मुकम्मल जुमले भी बोल लेता है। तो आप भी इसी तरतीब को मद्देनज़र रखें कि आप अगर फ़र्ज़ करें 100 लफ्ज़ जानते हैं, सीखते हैं, तो हो सकता है आप एक फ़िक्रा ना बना सकें उन 100 लफ्ज़ों से। लेकिन अगर आप एक फ़िक्रा, एक फ्रेज़ जानते हैं तो मुमकिन है आप उससे 100 जो है वो फ़िक्रे बना लें, 100 जुमले बना लें। तो इसी तरह आप अगर 1000 फ्रेज़ेस सीख लेते हैं तो कोई भी ज़ुबान अब दुनिया की हो उसको सीख सकेंगे, बोल सकेंगे। तो इसलिए आप फ़िक्रे पढ़ें, फ़िक्रे सुनें, फ़िक्रे बोलें, फ़िक्रों पर ही अपना तवज्जो जो है वो ज़्यादा दें। अल्फाज को अगर आप सीखेंगे, उस पे टाइम लगाएंगे तो आपका वक्त भी ज़ाया होगा और फ़ायदा भी उतना नहीं होगा जितना कि फ़िक्रे या फ्रेज़ेस सीखने से आपको हो सकता है। तीसरी चीज़ वो ये है कि कभी भी आप उर्दू से इंग्लिश में तर्जुमा ना करें। आम तौर पर जो हम करते हैं, अगर हमने कोई बात करनी है, पहले उसको उर्दू फ़िक्रा हम अपने जहन में लाते हैं और फिर ग्रामर और दूसरे उसके तर्जुमे के असूलों को जहन में रखते हुए उसका तर्जुमा इंग्लिश में कर देते हैं। अब इसमें देखें कितना आपके दिमाग को प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। पहले आप उसका उर्दू फ़िक्रा
سوچیں گے، پھر اس کا انگریزی ترجمہ سوچیں گے، سوچنے کے بعد آپ بولیں گے، اور اتنی دیر میں آپ کا جو مقصد ہے انگریزی بول چال کا دوسرے فرد کے ساتھ وہ فوت ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ کی روانی متاثر ہوگی، سستی ہو، آپ سست پڑ جائیں گے، اور آپ کا جو ایک کانفیڈنس لیول ہے وہ بھی کم ہو جائے گا۔ تو کبھی بھی آپ اردو سے انگریزی میں ترجمہ کر کے بول چال نہ کریں، کیونکہ ہر زبان کی جو ترتیب ہے وہ مختلف ہوتی ہے، اور اس میں جتنے بھی سبجیکٹ آبجیکٹس اور ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنی اپنی ترتیب سے زبان کے حساب سے آتی ہیں۔ تو آپ مکمل طور پر اس طرح سے ٹرانسلیشن شاید ایک زبان کی دوسری زبان میں نہیں کر سکتے۔ تو یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی اگر آپ روانی کے ساتھ انگریزی بولنا چاہتے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ سیکھنے کی ترتیب جو ہے وہ بدلیں۔ عام طور پر جو قدرتی طور پر فطری جو ہے چیز وہ یہ ہے کہ زبان کوئی بھی ہم سیکھتے ہیں تو وہ 4 مہارتیں ہیں: سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ اور فطری ترتیب بھی یہی ہے، بچہ پہلے سنتا ہے، پھر وہ بولنا شروع کرتا ہے، اس میں روانی آتی ہے، پھر اس کو وہ پڑھنے کے قابل ہوتا ہے، اور پھر وہ لکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ لیکن جتنے بھی سکولز ہیں دنیا بھر میں آپ دیکھیں تو اس میں یہ ترتیب الٹ ہوتی ہے کہ پہلے لکھنا سکھایا جاتا ہے، پھر پڑھنا، پھر بولنا، اور آخر پہ جو ہے وہ سننا جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی زبان سیکنڈ لینگویج کے طور پر سیکھتے ہیں تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ پڑھ کر کچھ بیک گراؤنڈ نالج اس کا آپ کے پاس ہو، تو پھر ہی آپ وہ جو ہے وہ بولنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس کے فطرت کے قریب رہتے ہوئے تھوڑی بہت اگر ہم ترتیب بدل لیں اس کو زبان کو سیکھنے کی تو فائدہ ہو سکتا ہے۔ مثلا پہلے سننا، پھر بولنا، اور آپ پھر پڑھنا، اور آخر پہ لکھنا۔ یہ اگر ہم ترتیب اگر رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم زبان جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے سیکھ سکیں گے۔ 5ویں اور آخری چیز جس کا ہم نے دھیان رکھنا ہے وہ یہ کہ ہمیشہ درست لوازمے کا آپ مطالعہ کریں اور اس کی مشق کریں۔ اکثر ہم سنتے ہیں کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، لیکن یہ مکمل طور پر حقیقت نہیں ہے۔ مشق یا پریکٹس آپ کو اسی چیز میں ماہر بنائے گی جس کی آپ پریکٹس کریں گے۔ اگر آپ غلط فکروں کی پریکٹس کرتے رہیں گے تو آپ غلط فکرے ہی سیکھیں گے۔ اگر آپ غلط لوازمے کی پریکٹس کریں تو غلط لوازمے ہی آپ کی زندگی کا، آپ کی زبان کا جو ہے وہ حصہ بنیں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ درست جو چیزیں ہیں ان کی پریکٹس کریں، ان کو جو ہے وہ سیکھنے کا جو عمل ہے اس میں شامل کریں، تب ہی آپ مشق کر کے بار بار پریکٹس کر کے پرفیکٹ ہو سکتے ہیں۔ ادروائز یہ سننے کی حد تک، کہنے کی حد تک تو اچھا لگے گا کہ ہم مشق کر رہے ہیں اور آپ ذہنی طور پہ مطمئن بھی ہوں گے، لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ آپ کیا زبان بھی اسی طرح بول سکیں گے، انگریزی اس طرح بول سکیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو یہ 5 چیزیں تھیں جو کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا تھا، اور میں امید کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ ان کو اسی طرح جس طرح میں نے بتایا ہے اپنی جو ہے وہ مشق کا، پریکٹس کا حصہ بنائیں گے ان 5 ٹپس کو، تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ روانی کے ساتھ انگریزی زبان جو ہے وہ نہ بھول سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ضرور اس کو لائک کیجئے گا، کمنٹ میں بتائیے گا کہ مزید کس قسم کی آپ کو ویڈیوز چاہیے، اور اگر اچھی لگی ہے ویڈیو تو اس کو شیئر بھی ضرور کریں تاکہ باقی احباب بھی اس سے لطف اندوز ہو سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔